Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga sehat dan bahagia selalu. Saya Gus Malimin di channel Gusmu, channel yang menyajikan beragam konten menarik, konten yang berhubungan dengan Al-Quran. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Begitu juga kalau kita menghafal Al-Quran. Meskipun sedikit, jika kita konsisten melakukannya, pasti kita akan hafal. Saudaraku, kali ini saya mencoba menerjemahkan salah satu konten berbahasa Arab dari Syekh Yasir Ad-Durasi, salah satu imam Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Kita simak bersama videonya berikut ini. أفضل طريقة في تثبيت الحفظ سألت عنها يعني جمع كثير من مشايخنا الذين أكرمني الله سبحانه وتعالى بالقراءة عليهم، ووجدت أن علماءنا الكبار يعني أمثال الشيخ إبراهيم الأخضر، شيخ قراء المدينة، والشيخ محمد أحمد، الشيخ محمد تميم الزعبي، وأيضا كذلك الشيخ بكر الطربيشي رحمه الله، والشيخ عبد الرافع رضوان أيضا حفظه الله. يعني نسأل كثيرا، لكن عندما نصل إلى أولئك الكبار الذين أفنوا 60-70 سنة وهم يقرؤون القرآن ويعلمون القرآن وحياتهم كلها قد صرفوها في تعليم القرآن، عندما نسألهم مثل هذا السؤال يقولون، يعني نجد أنهم يتفقون في أن أفضل وسيلة لتثبيت القرآن هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن. فقط يعني نذهب ونلف وندور، في الأخير نرجع إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن. Cara terbaik untuk menghafal Al-Quran yang pernah beliau tanyakan kepada para ulama yang Allah muliakan dengan Al-Quran, beliau mendapati bahwa menurut ulama seperti Syekh Ibrahim Akbar, Imam Masjid Nabawi, Syekh Imam Muhammad Ahmad, Syekh Muhammad Bakr atau Tarubi, dan lain-lain, yang mana mereka ketika berusia 6-7 tahun mereka sudah menghafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, dan hidupnya mereka habiskan untuk mengajar Al-Quran. Ketika bertanya kepada mereka bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran, mereka semua sepakat bahwa cara yang terbaik untuk menghafal Al-Quran adalah sebagaimana wasiat Nabi Muhammad SAW, yaitu biasakan membaca Al-Quran. أن يكون لك قدر من القرآن يومي ولو قل، خير العمل أدومه وإن قل. يعني أن يكون لك قدر يومي مثل الأكل ومثل الشرب، لا تستطيع أن تستغني عنه ولو قل، ومع الزمن سيزداد. Beliau menjelaskan bahwa kita harus memiliki usaha setiap hari untuk menghafal Al-Quran walaupun hanya sedikit. Sebaik-baik amal itu adalah yang konsisten meskipun kecil. Bahwa kita harus usahakan setiap hari seperti makan dan minum, yang mana kita merasa kurang jika tidak melakukannya walaupun sedikit. Dan bertambahnya waktu, maka otomatis akan bertambah pula hafalan kita. إذا كان لك قدر يومي من القرآن فإنك ستضبط القرآن لا محالة، حتى تصل إلى مرحلة من المراحل يكرمك الله سبحانه وتعالى. وادعو الله ليل نهار وأنت في سجودك، اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، اللهم أعني على نفسي، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فالله يصطفي لهذه الأهلية من يشاء من عباده. أنت يجب أن يرى الله في قلبك الانكسار أنك تريد أن تكون من أهل القرآن، أن تكون منكسر لله سبحانه وتعالى، أن يكرمك لضبط القرآن. إذا عشت بهذه الطريقة وكان لك مقدار فإنك ستوفق بإذن الله ولو بعد حين لضبط القرآن وتثبيت القرآن، وتفتح لك الطرق ويلهمك الله سبحانه وتعالى التسديد والتوفيق والسداد في مثل هذا الطريق. فتعاهدوا القرآن. Jika kita konsisten setiap hari
maka hafal Al-Quran tidaklah mustahil, sampai kepada tingkatan di mana Allah akan memuliakan kita dengannya. Beliau juga menyarankan kita untuk memohon kepada Allah dalam doa-doa kita siang dan malam ketika kita sujud, dengan doa, ya Tuhan, jadikan Al-Quran sebagai sumber ketentraman hati kami dan cahaya hati kami. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingat-Mu. Karena Ahlul Quran itu adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa, dan Allah mengkhususkan mereka di antara hamba-hambanya yang dikehendaki. Dan harus kita buktikan sampai Allah melihat di hati kita kejujuran dan kesungguhan untuk menjadi Ahlul Quran, dan melihat kita layak menjadi orang yang mulia dengan Al-Quran. Dan kalau kita lakukan ini dan komitmen konsisten setiap hari, insya Allah kita akan dimudahkan jalannya untuk menghafal Al-Quran dan menjadi hafizul Quran. Beliau mendoakan kita semoga Allah mengilhamkan kita kesungguhan, taufik dan syahadatnya, dan agar kita senantiasa membaca dan menghafal Al-Quran. Saudaraku, itu tadi tip untuk menghafal Al-Quran dengan mudah dari Syekh Yasir Ad-Durasi, salah satu imam Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.